Ang laing mugna sa kabuntagon, si kuwate kauban sa minugna na pod nga pancake nga gisagulan og kamunggay. Ug ang kamunggay ani aho ang gidugmok gamit ning ikaduha nga kuan. Kauban na tong gipalit nga blender nga 3 in 1. Dako, tunga-tunga ug gamay ug ang gigamit naho ang tunga-tunga. Mao ni nahimong resulta. Ug pagkahuman, nag-andam nako og usa ka pack nga pancake mix katong gamay ra na siya ha. Ug gibutangan og itlog kay aron mapiskay. Ug gibutangan na pod og usa ka tablespoon nga baking powder kay mao na mopaalsa. Then gisagulan na pod balik og usa ka scoop nga glutinous na pod nga rice flour ug pagkahuman-an ng tanan gibutangan na pod anang brown nga color. Kuan gihapon na flour gihapon na pero wet flour ang ahong gigamit kay aron piskay pod siya. Basta kanindutan na jud pud kung kana mo ihong gamiton. Ug gisagol na dadyon ang gigaling ganina nga kamunggay. Mao nay nahimong resulta arang pinuha. Nindot jud siya nga klase jud pod hinuon nga blender. Unja, o nakahinumdum day ko atong kuan. Ang jara to, jara ta magmarites. Aron mo blend sa kapait o kahang sa kamunggay. Aw, di din napait ang kamunggay hanghang. Gibutangan na to og kondensada kay para mo balanse ang lami. O gisagulan po na nato og tubig nga gamay kay aron di pud siya lisod nato imikos-mikos kay gahi man to siya og katuray ibutang. Ing ana ra sa mga followers naho aning luto-luto, maura la man ay sundan ninyo aron makamugna pud mo. Dali ra lagi ja lami ra pod kay bawa lagi ko ganahan lagi ng inyong pamilya ana. Mao ni ahong Valentine's Day special nga akong gipapamahaw nila. Ug nahimo ra ba sa pod mao ra pod to ilang gipamahaw. Mao ni mahimong resulta kung wa mo tay mahimong sudan. Bitaw, ing ana ra. Suwayi lamang po ninyo mahimo ra lagi og pagkahuman gibalhin na nato aning lyanera nga lutoanan. Ibutangan po naho anang wax paper kay aron di ta hago bitaw maghugas kay og di na to ibutang kay dikit man hago na tingkuskus adyo ana kay diretso ra. Basta ing ana ra jud ang atong buhaton. Malingaw lagi mo sure ko. Diya tan-aw po mo atong salida nga akong giingon ninyo nga baw basta gihaguan ko ato balik ta ani ing ana ra sidya mga madi unsa pagkahuman itak ang skaldero dali ra lutoon 20 to 25 minutes kay maluto na unsa di man pud kusog sidya mo kan og gas kay gamay ra gipinahinay man sidya kay aron pod di maabsan ang iyang pagkatubo mao ra gid nay akong gibuhat ug kamo suwayi pod ninyo malingaw mo, malipay pud mo sa resulta. Umao na. Ug sa pipila ra man ka minutos na luto na ug mao na siya ang nahimong resulta. Tan-awa o di ba piskay kay gwapa ningisi. Ingana ra suwayi laman. Sharing is caring. So perfect na ang atong pamahaw karong adlaw. Ug happy Valentine's Day kanatong tanan. Enjoy. Mga unta. Tanawa mo na ebidensya nga mao ra po na ilang gikaon.